하나님 감사합니다. Señor, te damos muchas gracias. 우리를 구원해 주시고 또 저희들 주일을 맞아 한 자리에 또 불러주심을 감사합니다. Te damos gracias por salvarnos y te damos gracias por unirnos, llamarnos en este día a este lugar. 이 시간 우리 각 사람 마음을 살펴주셔서 하나님의 합당한 은혜로 채워주옵소서. Mire a los corazones de cada uno de nosotros y llénenos con tu gracia. 우리 마음속에 숨은 죄와 허물이 있다면 깨닫게 도와주시고 그 죄를 버릴 수 있도록 도와주옵소서. Y si tuviéramos algún pecado oculto o alguna costumbre que no se hayan cambiado, cámbienos mediante tu palabra. 이 시간 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 어떠한 형편이 있든지 그들 또한 그 발걸음을 그 마음을 인도해 주옵소서. Todos tus hijos que no estén en este lugar, en esta hora, por favor ayúdelos para que sus corazones y sus pasos puedan estar junto a nosotros. 올해 우리에게 새해를 열어 주셨습니다. Hoy, en este año, en estos tiempos nos abriste un nuevo año. 주님을 향한 믿음으로 힘껏 질주하는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos correr con toda la fuerza hacia ti, Señor. 더욱 구원의 복음이 날로 날로 일어날 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que cada día y día podamos dirigirte hacia ti, Señor. 믿음의 믿음을 더해 주옵소서. Llénenos de fe, con fe. 교회가 계획하는 모든 일들 앞서 행해 주시고 Adelante todos los planes que preparamos en la iglesia. 하나님의 역사와 은혜와 사랑이 충만하기를 기도합니다. Y oramos para que nos llenes con tu gracia, con tu bendición y tu amor. 저희들 또한 그 은혜 속에 살 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir en medio de tu gracia. 병중에 있는 자, 여러 가지 시험 그리고 고난 가운데 있는 자들 일일이 기억해 주옵소서. A todos los que estén en medio de enfermedades, recuérdelos a cada uno de ellos. 우리에게 건강을 주시고 믿음을 주시고 신앙을 회복할 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos recuperar nuestra fe y ayúdenos para que todos ellos puedan levantar su fe. 우리에게 더욱 주님의 능력을 더해 주셔서 주의 일을 하는 복된 자녀 되기를 기도합니다. Llénenos con tu poder y haznos hijos que sirvamos más para el Señor. 이 시간 또 말씀 전해지는 곳곳마다 함께 하시고 동일한 은혜로 허락해 주옵소서. Permanezca en cada lugar donde se predique tu palabra y llénenos con la misma gracia. 다가오는 청년 집회 그리고 수양에 이제 얼마 남지 않았습니다. Nos faltan pocos días para el retiro de líderes y seminario de jóvenes. 그 일을 위해서 함께 기도하며 함께 준비하며 하나님의 영광을 돌리는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos a dirigir toda la gloria hacia ti, Señor. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. Todo te agradecemos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. 예, 시에 때 Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. 예. 그럼 지난주 말씀 기억나세요? ¿Se recuerdan de la palabra de la semana pasada? 예. 주일날 오면 기도하면서 지난주 말씀 뭐 했나 이렇게 또 살펴보기도 하고 Cada vez que venimos a escuchar la palabra, hacemos un repaso de la palabra de la semana pasada. 예. 그리고 오늘 또 무엇을 말씀하실까 또 그런 기도하는 마음으로 준비하는 게 필요합니다. Y también necesitamos preparar nuestros corazones orando y pensando qué palabra nos llenará en este día. 수박 고르기 기억나세요? ¿Se recuerdan lo que enseñé la semana pasada?
de cómo agarrar una sandía dulce? 기억나요, 안 나요? ¿Se recuerdan o no? 어떤 사람은 잘 기억해서 진짜 수박 살 때 그렇게 하는 사람이 있어. Algunos recordaron bien esa palabra y cuando escogieron una sandía, escogían sandías dulces. 근데 배우긴 배우는데 아무 생각 없어. Pero algunos aprenden y escuchan, pero no lo recuerdan. 나 수박 안 먹어. Y dicen, yo no como sandía. 어. 수박 안 먹는 사람 아무 필요 없죠. Para los que no comen sandía, no se necesita, ¿no? Esa información. 여름에 이렇게 더울 때 하나님 왜 수박 주셨어요? En los días tan calurosos, ¿por qué Dios nos dio sandía? 어? 여름에 필요한 과일인 거예요. Son verduras que se necesitan para el verano. 그러면 Perdón, son 아, frutas 그래, que se 나도 necesitan para el verano. 수박 좋은 수박을 살려면 지난번 배운 대로 해봐야 되겠다. Entonces, para escoger una sandía dulce, voy a hacer como me enseñó Pastor. 그래, 배운 대로 하면 좋은 게 나와요, 안 나와요? Y si lo hacen como lo han aprendido, ¿sale sandía rica o no? 배운 대로 해야 돼. Hay que hacer como lo han aprendido. 아, 지난주 뭘 배웠지? 그럼 지난주 다시 한번 또 들어야 돼요. Algunos dicen, ¿qué aprendí la semana pasada? Entonces, otra vez hay que escuchar la palabra de la semana pasada. 예, 지난번에도 수박 고르기 3가지 하듯이 신앙생활도 우리가 3가지를 잘 해나가야 합니다. Como hay tres formas de escoger una sandía dulce, la vida cristiana hay tres formas de levantar la fe. 아브라함이 그 일을 순종 가운데 이루었어요. Abraham lo cumplió por medio de la obediencia. 예, 아브라함 불렀을 때 순종했어요. Cuando llamaron a Abraham, lo obedecieron. 그리고 자기 삶을 정리하고 Ordenó su vida. 예, 자기의 좋지 않은 우상 숭배 습관들 다 버리고 Y todas sus costumbres de la idolatría o de su vida lo ha dejado. 자기의 좋지 않은 성격도 다 버리고 También dejó todas sus características malas. 그리고 그 부르심에 응답해서 가나안 땅에 가서 하나님의 약속을 다 이루었습니다. Y respondió a la llamada del Señor y fue a una tierra desconocida llamada Canaán. 그래서 많은 시련 가운데 아브라함 훈련하셨죠. En muchas pruebas y aflicciones, Dios entrenó a Abraham. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 주님이 우리를 부르시고 구원해 주셨고 Dios nos llamó y nos salvó. 그리고 믿음이 더 성장하고 Y cada vez vamos creciendo la fe. 그리고 그 성장된 믿음을 가지고 점점 예수님을 닮아가고 아브라함이 독자 이삭을 드린 것처럼 자기 모든 것을 드릴 수 있는 그런 믿음까지 올라가는 겁니다. Y con una fe crecida, cada vez nos subimos, cada vez nos fortalecemos la fe y hasta llegar como una fe de Abraham. 그걸 위해서 우리가 이렇게 한자리에 모여서 말씀 배우고 교제하는 거예요. Para eso estamos reunidos en este lugar, para aprender la palabra. 우리는 하나님이 주신 구원뿐만 아니라 하나님이 주신 약속을 이루어가야 돼요. Nosotros tenemos que ir cumpliendo las promesas de Dios. 그러기 위해서는 우리가 믿음이 자라야 됩니다. Y para cumplir su promesa, se tiene que crecer la fe. 감사하는 신앙생활을 해야 돼요. Tenemos que vivir una vida cristiana agradeciendo. 여러분 오늘 눈 딱 떴어요. Hoy abrieron sus ojos. Señor, gracias. 첫 마디가 뭐예요? ¿Con qué palabra comenzaron el día? Señor, gracias. 이제 저녁에 이제 딱 끝났어요. Una vez que termine el día, 또 뭐라고 할까요? ¿qué hablaríamos? Gracias, Señor. 그게 우리의 삶이에요. Eso es nuestra vida. 그래서 우리가 감사를 하고 살아가는 거는 그게 내 삶에 큰 도움이 됩니다. Y si vivimos agradeciendo, eso hace una gran fuerza. Eso nos da una gran fuerza a nuestras vidas. 뭘 생각합니까? ¿Qué es lo que pensamos por la noche? 내일 뭐 어떻게 돈을 좀 더 벌까? Mañana, ¿cómo ganaré más dinero? 내일 좀 뭐 맛있는 거 어떻게 좀 먹어볼까? Mañana, ¿qué comeré? 물론 필요해요. Claramente necesitamos 그러나 pensar. 중요한 거는 Pero lo importante 하나님 감사합니다. es Dios. 그게 습관이 돼요. Gracias. Eso tiene que quedarnos como una 그 costumbre. 생각으로 살아야 됩니다. Con esos pensamientos tenemos que vivir. 작은 것부터 감사해야지. Desde las cosas más pequeñas tenemos que agradecer. 작은 물방울이 강을 이루고
una gota llega a convertir en un océano 그것이 큰 바다를 이룹니다. y corre hasta el mar. 우리의 작은 감사들이 모여져야 하나님 앞에 큰 감사를 할 수 있어요. Nuestros agradecimientos nuestra gratitud tiene que juntarse para hacer una obra grande del Señor. 그래서 매일매일 감사해야 돼요. Por eso cada día y día tenemos que agradecer. 지금 나에게 문제가 있고 어려움이 있다. Si tengo problemas y si tengo dificultades, 어떻게 해야 돼요? ¿qué tenemos que hacer? 그라시아. 왜? ¿Por qué? 그 어려움을 이겨나갈 수 있으니까. Porque podemos vencer, 왜? 주님이 porque- 다 정리해 주셔요. porque Dios lo ordena todo. 예, 그래서 어려움이 있고 문제가 있으면 더 감사해야 돼. Cuando tenemos aflicciones o cuando tengamos dificultades, tenemos que agradecer aún más. 아파요. Estoy enfermo, 감사해야 돼. tenemos que agradecer. 아프니까 더 기도하지. Como estamos enfermos, oramos más. 예? 덜 아프면 기도해요, 안 해요? Si no estamos enfermos, ¿oramos o no? 예. 좋은 결과를 줘야 감사하는 게 아니에요. No tenemos que agradecer cuando nos dé solamente unas situaciones buenas. 설령 내가 더 안 좋은 결과가 오더라도 우린 감사해야 돼요. Aunque nos llegue situaciones malas, tenemos que saber agradecer al 다니엘의 Señor. 세 친구가 그랬죠. Los tres amigos de Daniel eran así. 우상을 섬기지 않느냐? 그러면 다 죽는다. Si siguen adorando a otros ídolos, todos van a morir. 한 번 더 기회 주겠다. El rey dijo a los tres amigos, les voy a dar una oportunidad más. 그들이 뭐라고 그랬어요? ¿Qué dijo los amigos de Daniel? 설령 내가 죽을지언정 Aunque muera, 하나님을 향한 믿음을 변치 않습니다. no se cambiará mi fe dirigido hacia el Señor. 그렇습니다. Es así. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 저녁에 감사합니다라고 자면요. 내 영혼이 맑아지고 내 영혼이 차분해집니다. Antes de dormir, si agradecemos al Señor, cuando nos despertamos con corazones limpios. 예, 그리고 감사하면 그 메아리 쳐서 돌아와요. 나한테. Y cuando agradecemos, todo el agradecimiento recorre y vuelve hacia mí. 그렇게 살게 도와주셔요. Dios ayuda para que podamos vivir de esa forma. 예. 1976년대에 미국의 사업가 중 스탠 리든이라는 사람이 있어요. En Estados Unidos, en el año 1976, hubo una familia, Stanley, entre los empresarios estadounidenses. 돈을 많이 벌었어요. Ganó mucho dinero, 근데 어느 날 갑자기 척추암 3기가 왔어요. pero de repente, un día le llegó una cáncer de columna en etapa 3. 예. 주변 사람들이 많이 걱정합니다. Las personas de su alrededor comenzaron a preocuparse de él. 이제 그 돈 많은 돈 어떻게 할고? Todo ese dinero que tiene, ¿cómo lo hará? 그 어떻게 병을 고칠 수도 없고. Porque no se puede sanarse del cáncer. 주변 많은 사람들이 아마 절망 가운데 죽을 거다. 그렇게 생각했어요. Y muchos pensaron que iba a morir, que Stanley iba a morirse en medio de temor y aflicción. 근데 어느 날 갑자기 건강한 모습으로 나타났어요. Pero de un día para el otro, Stanley se apareció 암이 sano 사라졌어요. y alegre. 암이 사라졌어. Se desapareció su cáncer. 기적이 나타났어요. Hubo un milagro. 예. 원인이 뭐냐고. ¿Cuál es la razón? 근데 그 스탠 리던이라는 사람은요. 그래도 감사했어요. Stanley agradecía. 하나님이 나를 취해가면 감사합니다. Si Dios me lleva mi alma, gracias. 하나님 내 취해가면 어디 가요? Porque si lleva su alma, ¿a dónde va? ¿Dónde va? al cielo. Gracias. 하나님 나 살려주면 Si Dios me salva, 더 살고. viviría más. 그래서 감사하고. Aún así, gracias. 이대로 좀 더 아픈 가운데 살아도 감사하고. Aunque viva en enfermedades, 예? doy gracias. 늘 매일 감사했대요, 그냥. Todos los días agradeció. 예? 그랬더니 암세포가 점점 줄어들었어요. Cada vez que agradecía, comenzó a reducir su cáncer. 예? 그리고 나서 암세포가 사라졌어요. Después se desapareció completamente. 감사하니까 좋은 세포가 막 나오는 거예요. Cuando agradecía, salía células buenas. 그래서 암세포를 죽인 거예요. Y esas células
se mataban al cáncer. 네, 그래서 미국에서는 감사 치유법을 약물보다 더 중요하게 여깁니다. Entonces, en Estados Unidos, la terapia de gratitud es más eficaz para los pacientes con depresión que el 우울증 환자들, tratamiento farmacológico 네, 우울증 환자라든지 para los que tienen una 암 depresión 환자라든지 o para los pacientes de cáncer. 감사해야 돼. 그래서 Tenemos que agradecer. 돈이 없어. Si no tenemos dinero, Ay, triste. No. Gracias. Gracias, Señor. Calor. Ah, gracias. Fría. Gracias. Lluvia. Gracias. 여러분, 오늘 더워. 너무 더워. hoy hace mucho calor 짜증. y todos están renegados. 비가 너무 와. O llueve mucho. 비가 너무 와도 짜증. Aunque llueve mucho, se enoja. 그 사람의 삶이 돼버리는 거예요, 이렇게. Entonces, eso sería la vida de esa persona. 비가 오나 눈이 오나 Aunque llueva o aunque esté caluroso 더우나 추우나 o aunque haga frío, 항상 감사하는 마음으로 siempre teniendo la gratitud en el corazón. 교회를 참석하는 그거 아름답지 않아요? Y si teniendo la gratitud, si vienen a la iglesia, ¿no sería algo hermoso? 그래야 그 삶이 건강해져요. Así esa vida sería sana. 항상 일찍 오려고 하는 사람. Siempre los que se esfuerzan en venir temprano. 그 마음이 좋은 마음이에요. Ese corazón sería un corazón muy bueno. 네. 좋은 학생은 Los estudiantes buenos 항상 배우려고 하는 자세를 가져요. siempre esfuerzan para aprender. 네. 일본 해군 장교가 가와가미라는 기이차라는 장교가 있었습니다. Un general japonés, había un general japonés que se llamaba Kawakami. 네. 2차 세계전 전쟁이 끝나 고향에 돌아왔어요. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, volvió a su casa. 항상 불평이에요, 불평. Siempre daba quejas. 불치병이 찾아왔어요. De un día para el otro le llegó una enfermedad incurable. 몸이 막 굳어져요. Todo su cuerpo estaba paralizando. 그때 정신과 치료인 후지다 씨를 만나게 됩니다. En ese momento encontró con un doctor llamado Fujita. 후지다 씨가 매일 10,000번씩 감사를 합니다. 매일. Era un doctor de psicoterapia y ese doctor dijo que se agradeciera 10,000 veces ¿Cuántas veces? por día. 10,000 veces. 근데 아무런 소망이 없으니까 이 감사하기 시작했어요. 매일 Y 10,000 como no tenía ninguna esperanza, el general comenzó a agradecer Ah. 10,000 veces por día. 그걸 계속 하니까 이제 습관이 돼 버렸어요. Y como seguía haciendo, se hizo costumbre. cualquiera cosa. Gracias, gracias. 어느 날 아들이 사과 2개를 가져왔어요. Un día, su hijo trajo 2 manzanas 그래서 아버지한테 줬어요. y uno le dio a su padre. 이제 감사가 몸에 배었으니까 어때요? Como tiene de costumbre el agradecimiento, ¿qué hace? 받자마자 Cuando lo recibió. gracias. 그랬더니 이 손이 막 굳어져 있던 손이 펴지는 거예요. Cuando agradeció, su mano paralizado comenzó a moverse 굳어졌던 몸이 점점 펴집니다. y su cuerpo paralizado también comenzaba a moverse. 그 감사의 말을 시작했던 게 이제 진짜 삶으로 바뀐 거예요. Y esas palabras de agradecimiento se convirtió en su vida 그 불치병을 이겼어요. y pudo vencer su enfermedad incurable. 그 아픈 사람은 감사가 안 나와요. Los que están enfermos no sale gracias, 그 훈련해야 돼. 자꾸 no tienen 감사를. gratitud. Pero aún así, tenemos que esforzarnos en practicar. 미국의 텍사스 주립대 엠더스 병원의 박사가요 연구를 했습니다. En una universidad médica, un doctor estuvo estudiando. 조사해봤는데 이 성가대하고 일반인들하고 조사해봤는데 면역 세포가 무려 1000배가 더 높다는 논문을 냈습니다. Y descubrió que las células inmunes eran 100 veces mayores cuando agradecían. 그러니까 주일 때 우리가 찬양 시작할 때 와서 찬양 듣고 같이 따라해 보세요. Entonces, en los domingos,
vengan más temprano y cuando los coros estén ensayando, traten de cantar juntos. 내 몸의 세포가 좋은 에너지가 나와요. Entonces desde mi cuerpo saldrían células buenas 스트레스가 완화되고 y se reduciría mi estrés. 에너지가 높아지고 Y cada vez tendríamos más energías 소화가 좋아집니다. y tendríamos mejores digestiones. 그리고 1998년 미국 두크대 병원에서는 실험을 한 결과가 교회 생활을 올바로 한 사람들이 일반인보다 수명이 7년을 더 산다는 논문을 발견했습니다. Y en el año 1998, como resultado de un estudio experimental realizado por Larsson en el hospital de la Universidad de Duke en Estados Unidos, descubrió un trabajo de investigación que mostraba que las personas que participan en la iglesia, que van a la iglesia, viven en promedio 7 años más que la población general. 그러니까 우리 그리스도인들이 일반인보다 더 오래 살아요. Entonces los cristianos viven más que las personas del mundo. 좋은 에너지 받고 싶으면 어떻게 해야 돼요? Si quieren recibir energías buenas, ¿qué tienen que hacer? 자, 찬양 전에 온다. Primeramente tienen que llegar antes que el coro, 찬양 후에 온다. o si vienen después del coro. 여러분 삶 속에 시험해 보세요. Prueben por medio de su vida. 감사는 신앙입니다, 신앙. La gratitud es fe. 감사. 내 안에 하나님의 은혜와 말씀이 있으면 감사를 하게 돼 있어요. Si tenemos gracia del Señor y si tenemos el Señor dentro de nosotros, naturalmente nos sale gracia. 좋은 에너지가 또 생깁니다. Y obtenemos energías buenas. 감사합시다. Vamos a ir agradeciendo. 하루에 몇 번? ¿Cuántas veces? 1000번은 못해도. Aunque no lo hagamos por 10,000 veces. 1000번은 못해도. Aunque no lo 모든 일에 hagamos. 감사. En toda cosa tenemos que agradecer. 한번 해보세요. Vamos a ir agradeciendo. Gracias, Señor, gracias. Ay, está enferma. Gracias, gracias. Casi cerca de muerto. Gracias, gracias. ¿Por qué gracias? Señor, llevar al cielo. ¿Sí o no? Eso. 오늘부터 실행해 보세요. Desde hoy vayan probando. 자, 이제 아브라함도 계속 좀 배울 겁니다. 아브라함. Vamos a seguir aprendiendo sobre Abraham. 아브라함이 독자 이삭을 드렸어요. Abraham entregó su hijo unigénito a Dios. 그 독자 이삭을 드렸다는 건 자기 전부를 드린 거예요. Entregar a su hijo unigénito Isaac es entregar todo. 그러니까 아브라함은 많은 훈련을 믿음을 통과하고 이제 마지막 최고의 믿음을 하나님이 시험해 보시길 원했고 그걸 통과한 사람입니다. Abraham pasó muchas pruebas del Señor y fue el hombre que pasó la prueba mayor que de Dios. 중요한 문제예요, 이거는. Es un tema muy importante. 왜? ¿Por qué? 하나님이 100세에 난 독자 이삭을 드리라고 그랬거든요. Porque Dios le ordenó que entregara a su hijo unigénito que tuvo a los 100 años. 아브라함 어떻게 했을까요? ¿Cómo habrá hecho Abraham? 하나님의 뜻이고 Si es la voluntad de Dios 하나님이 요구하셨고 y si Dios lo pidió 그거를 이제 믿음으로 나타내야 돼요. y ahora tiene que representar por medio de la gracia, 아내가 그 얘기를 들었으면 어떻게 했을까요? con fe. Si su esposa hubiera escuchado, 독자 100세에 난 아들을 아내가 그래 하나님 뜻이니까 드려야지 그렇게 동조했을까요? ¿su esposa acaso le habría dicho a Abraham que, así como es la voluntad del Señor, entrega tu hijo al Señor? 그렇게 동조할 거였으면 좋죠. Si lo hubiera dicho así, sería bueno, ¿no? Sería mejor. 그러나 만약에 Pero 그걸 막아선다면 si su esposa lo detuviera a Abraham, 그럼 하나님께 드릴 수 없어요. entonces no puede entregar a Dios. 그래서 아브라함은 아내와 상의치 않았습니다. Por eso Abraham no conversó con su mujer. 왜? ¿Por qué? 이 부분을 상의했다가는 하나님 앞에 드릴 수 없는 상황이 벌어질 수도 있는 거예요. Porque una vez que lo converse con su esposa, podría tener una situación de no poder entregar a Dios. 그래서 창세기 22장에는
아내와 사라와 상의치 않았습니다. Por eso, si vemos en Génesis capítulo 22, Abraham no conversó con Sara, 조용히 하나님의 뜻을 이루고 조용히 하나님께 드리기를 원했던 거예요. sino silenciosamente ofreció a Dios. 그리고 아브라함은 그 하나님이 요구하신 부분을 지체하지 않습니다. Y Abraham no demoró en cumplir la obra del Señor. 하나님의 말씀이 딱 오자마자 그거를 이루는 거예요. En el momento en que le llegó la palabra del Señor, lo cumplió. Vamos a buscar Génesis, capítulo 22, 3. Veintidós, 3. 보여주세요. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 아침에 일찍이 일어났다고 되어 있습니다. Aquí dice, se levantó muy de mañana. 일찍. 즉각적인 순종을 얘기하고 있어요. Está hablando sobre una obediencia directa, 아브라함 믿음을 가진 사람이다. obediencia inmediata. 믿음이 있어야 즉각적인 순종이 이루어질 수 있는 거예요. Tenemos que tener la fe para tener una obediencia inmediata. 믿음이 없으면 순종할 수 없어요. Si no tenemos fe, no podemos obedecer. 예. 그래서 하나님은 믿음에 믿음을 더하고 믿음을 훈련받아야 믿음의 행동이 나오는 겁니다. Por eso Dios nos llena gracia sobre gracia, 예. 아브라함은 그 행동으로 보여주는 거예요. porque Abraham mostró su fe por medio de su obra. 예. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también, 구원받을 때 시작되는 믿음부터 desde la fe que comienza cuando recibimos la salvación, 성장한 믿음, vamos a una fe crecida. 훈련받은 믿음, Después viene una fe que pasando pruebas. 믿음이 그렇게 점점 자라면요. 항상 하나님의 말씀이 내게 들어오면 즉각적인 반응을 보여요. Una vez que nuestra fe sea entrenada, cuando Dios nos habla, inmediatamente escuchamos a la palabra del Señor. 살아가면서 어떠한 일이 있어도 행동으로 서둘러 해야 될 일들이 있습니다. Porque hasta en el mundo hay cosas que tenemos que hacer inmediatamente. 예, 믿음이 있어야 돼요. Tenemos que tener fe. 예수님이 죽으시고 부활했습니다. Jesús murió y se resucitó. 제자들의 믿음이 사라졌어요. Se desapareció la fe de sus discípulos. 엠마오로 가는 두 제자들, 예수님이 말씀하는데 그 모든 것을 마음에 더듬고 있어요. Entonces, los 2 discípulos que iba a Emao, Jesús hablaba, pero no lo escuchaba. 모든 것을 마음에 더듬는 자들이요. Todo oh insensatos y tardos de corazón. 그 말씀을 믿고 순종하면 그 복이 오는데 그걸 더디 믿는 거예요. Creyendo en su palabra, si hacemos inmediatamente, sería bueno, pero no lo hacen. 왜? ¿Por qué? 자기 생각을 가지고 있고, Porque tiene sus pensamientos, 자기 삶이 있고, tiene su vida. 예? 자기 것이라는 걸 가지고 있으니까 믿는 게 쉽지 않은 거예요. Y como tiene lo suyo, no es fácil. 예. 구원 받을 때도 마찬가지입니다. Cuando recibimos la salvación, es lo mismo. 죄에서 돌이켜야 구원을 받는 거예요. Tenemos que arrepentirnos para recibir la salvación. 어떤 사람은 한 번 듣고 구원받죠. Algunos escuchan una vez y reciben la salvación. 어떤 사람은 두 번, 세 번 듣고 구원받아요. Otros escuchan 2 o 3 veces y reciben la 어떤 salvación. 사람은 1년 내내 들으면서 구원을 확증합니다. O otras personas escuchan todo el año y reciben 왜? la salvación. ¿Por qué? 이 구원이 뭐냐 도대체 구원이. ¿Qué es la salvación? 그걸 해결하려고 하는 간절한 마음을 가진 사람만이 구원을 받는 거예요. Los que tienen un corazón anhelo para resolver esos problemas tienen. 그 마음이 그런 마음이 일어나지 않으면 하나님 그 사람을 구원할 수가 없어요. Los que no se levantan su corazón no pueden
Los que no inclinan sus corazones hacia el Señor no pueden recibir la 여러분 salvación. 도마뱀 꼬리 탁 잡으면 어떻게 해요? ¿Qué pasa si agarramos la cola de un lagarto? 예? 딱 끊고 도망가요. Lo cortan y se escapan, ¿no? 우리도 마찬가지, 인생도 마찬가지입니다. Nuestras vidas también. 구원이 가까울 때 구원을 받아야 되고, Cuando la salvación esté cerca, tenemos que recibir la salvación. 전도할 때 구원이 가까운 사람은 그걸 구원받도록 도와줘야 돼요. Cuando predicamos, también tenemos que ayudar a predicar. 다음에 하자. Siempre si decimos, lo hacemos después. 나 지금 바빠. Ahora estoy ocupado. 나 지금 계획 있어. Ahora tengo planes. 나 지금 뭐 해야 돼. Ahora tengo que hacer algo. 누가 구원받겠어요? ¿Quién recibiría la salvación? 내 시간, 내 삶, 내가 있지만 지금 구원받은 사람이 있으면 이거 잠깐 내려놓고 여기 지금 딱 구원받게 도와줘야 되는 거예요. Aunque tengamos planes o pensamientos o otras cosas, si es la voluntad de Dios, rápidamente tenemos que hacer. 아브라함 보세요. Miren a Abraham. 하나님 독자 이삭을 바치라 그러니까 두말을 하지도 않고 아침 일찍이 딱 준비해서 갑니다. Cuando Dios ordenó que entregara a su hijo, Abraham no discutió con Dios, sino directamente se levantó muy de mañana para preparar el holocausto. 아내하고 의논 안 해요. No conversó con su esposa, 왜 아내하고 의논해야 별로 도움되는 게 아니니까. porque aunque conversara con su esposa, no le ayudaría. 서둘러야 됩니다. Tiene que apurarse. 하나님께서 소돔 고모라 성을 멸망시키기로 말씀하셨어요. Dios dijo que destruya la ciudad de Sodoma y Gomorra 롯에게 그 멸망의 소식을 전해줬습니다. y le anunció sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. 아내와 두 딸, Su esposa y sus dos hijas 그리고 예르노. y sus yernos. 예르노는 농담으로 생각해. Su yerno lo tomaba como una broma. 아이, 브로마. ¿Cómo ya destruir con fuego? Nunca. 브로마. 그 딸들은, Sus hijas, 그 아내는 su esposa, 미쳐. estaban como de lento, pensando otras cosas. 빨리 나가야 돼, 빨리. Rápidamente tienen que salirse. No. va a morir. 천사가 그 손을 붙잡았어요. El ángel agarró sus manos 아브라함을 재축해서 데려나갑니다. y apuró para sacarlos a ellos. Génesis 19, versículo 15. Dice, Vamos a buscar Génesis. (19, 15) 읽어주세요. dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. 아내와 두 딸은 믿음이 있어요, 없어요? Su esposa y sus dos hijas tenían fe o no. No hay. 그러니까 늘 행동이 느리는 거예요. No tenían, por eso eran muy lentos. 믿음이 있는 사람은 행동이 나오는 거예요. Los que tienen fe, los que tengan fe, sale su fe por obra. 믿음이 없으면 행동이 안 나타나요. Los que no tengan fe, no sale por obra. 좋은 믿음을 가진 사람은 행동이 빨라요. Los que tienen una fe buena, sale por su obra. 그게 성경 전체의 믿음의 사람들의 얘기예요. Eso es la imagen de los que tienen fe. 근데 믿음이 없는 사람은 Pero los que no tienen fe, 행동 나타나기 기대하기 어렵습니다. no es fácil que salga por su obra. 위기가 왔을 때 믿음이 있는 사람 빨리 하나님께 달려갑니다. Cuando hay una crisis, los que tienen fe rápidamente sale su obra 그리고 오늘 일을 미루지 않아요. y no deja para atrás sus trabajos. 오늘 일은 오늘 이루어가는 거예요. El trabajo de hoy tiene que hacerlo hoy. 오늘 하나님이 나와 교회와 그 일들을 그거를 잘 지켜나가요. Todo lo que el Señor mande lo tiene que hacer hoy. 마음속에 결심도 늘 오늘
Hasta las propuestas de su corazón tiene que hacerlo hoy. 왜? ¿Por qué? 그렇지 않으면 마음이 언제든지 바뀌어요. Porque o si no, su corazón se cambia rápidamente. 우리는 하나님 중심이 돼야 됩니다. Nosotros tenemos que estar centrados en Dios. 아브라함은 독자 이삭 사랑했죠. Abraham amó a su hijo unigénito, 그러나 더 하나님을 더 사랑한 거예요. pero más que su hijo, amó más al Señor. 예, 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también 자식도 사랑하고 amamos a nuestros hijos, 아내도 사랑하고 amamos a la esposa, 다 사랑하죠. amamos a todos, 그런데 더 사랑해야 될 게 있어. pero hay algo que tenemos que amar más. 누구를? ¿A quién? 주님을 더 사랑해야 돼요. Tenemos que amar más al Señor. 주님을 더 사랑하지 않으면 모든 것이 다 깨어질 수밖에 없어요. Si no amamos más al Señor, todo se quebrantaría. 예. 누군가 나에게 요구한다면 우리는 그걸 들어야 돼요. Si alguien me pide, tenemos que escuchar. 예, 오리를 가달라면 몇 리 가야 돼요? Si avanzamos 5 pasos, si nos pide que avanzáramos 5 pasos, 예? ¿cuántos pasos tendríamos que ir? 10리. 10 pasos 예. tenemos que ir. 누군가 나에게 형제 자매들이 부탁하고 있어. Si alguien me pide, 예? 누군가 나에게 내 마음을 두들기고 있어요. alguien me está tocando mi corazón, 어떻게 해야 돼요? ¿qué tenemos que hacer? Sí, señor. 보이. 이게 믿음의 행동이에요. Eso es la obra de fe. 자기 생활을 빨리 정리하고. Rápidamente tiene que ordenar lo suyo. 누군가 나에게 부탁하면 내일 주겠다 하지 말라고 그랬습니다. Si alguien me pide, Dios dijo que no lo diéramos mañana. Anda y vuelva y mañana te daré. ¿Cuándo tienes contigo que darle? Mañana te daré. 야, mañana 이제 지나가 버려요. Mañana se pasaría todo. 예? 마귀가 제일 좋아하는 게 뭐예요? ¿Cuál es lo que más le agrada a Satanás? 다음에 갈게 내가. Voy a ir mañana. Próximamente voy a asistir. Próximamente voy a predicar. Próximamente voy a hacer. Ya se pasó. 우리는 항상 오늘 살아야 돼요. Nosotros siempre tenemos que vivir hoy. 그리고 하나님의 뜻이라면 반드시 이거 문제 해결해야 되는 거예요. Y si es la voluntad de Dios, sí o sí tenemos que hacer primeramente. 문제가 생겨도 싸움이 나도 오늘 지나면 안 되는 거예요. Aunque haya problemas, no se tiene que pasarse hoy. 그리고 하나님께 내가 마음 먹었던 거는 바로 해야 돼요. Aunque haya peleas, no se tiene que pasarse hoy. Y todo lo que había propuesto hacia Dios, lo tengo que hacer. 그 시간 지나면 다 없어져요. Porque una vez que pasa el tiempo, se desaparece. 기회를 놓쳐버리는 거예요. Perdemos la oportunidad. 그래서 하나님은 우리에게 달라고 하시는 분입니다. Por eso Dios es quien nos pide. 뭘 달라고 할까요? ¿Qué nos pide? 다 주셨어요. Nos dio todo. 지금도 주시고 있어요. Ahora también nos está dando. 그 받은 사람은 하나님께 드릴 수 있는 거예요. Los que recibieron del Señor pueden entregar al Señor. 그러나 하나님의 은혜를 받지 않은 사람은 하나님께 드릴 수도 없어요. Pero los que no recibieron la gracia del Señor no pueden recibir, no pueden entregar al Señor. 믿음이 없으면 그 행동이 나올 수 없습니다. Si no tienen fe, no pueden salir nada. 하나님 아브라함에게 다 주셨어요. Dios dio todo a Abraham 아브라함 그걸 다 받았고 y Abraham recibió todo. 이제 마지막에 하나님이 아브라함의 믿음을 보시길 원해요. Al último, Dios quería ver la fe de Abraham. 독자 이삭을 드려라, 내놔라. Dijo, entrega a tu hijo unigénito. 마지막 최고의 시험입니다. Es la prueba más grande. 아브라함은 이제 자기의 삶이 다 하나님께로 왔다는 것을 이제는 압니다. Abraham ahora sí conoce que todo vino desde el Señor. 구원받고 진짜 믿음 있는 사람이라면 이런 모든 것들이 하나님께 온다라는 것을 믿는 거예요. Los que tienen la salvación y los que tienen fe conocen que todo esto vino desde el Señor. 나의 생명, Mi vida, 내 자녀들, mis hijos. 누가 내 자녀들을 돌보고 누가 내 자녀를 지킬 거냐예요. ¿Quién cuida a mis hijos y quién protege a mis hijos? 여러분 누가 내 자녀를 지킬 거예요? ¿Quién cuida a mis hijos? 엄마가 그냥 24시간 자녀만 보고 지킬 수 있어요? ¿Acaso la madre puede estar vigilando 24 horas a su hijo? Impossible. 우리가 하나님을 믿고 하나님이 우리를 지켜주시고
Nosotros tenemos que creer en Dios y Dios va a proteger. Dios nos ayuda. 그걸 믿어야 돼요. Tenemos que creer en esa verdad. 그러니까 primera de Crónica, capítulo 29. versículo 11. 읽어주세요. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Son tuyo, todas las cosas, tuyo, 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 tuyo. En mi vida, tuyo. Mi familia, tuyo. Mi protección, tuyo. 여러분 맞습니까? ¿Es verdad? Es verdad. Ay, mío. Yo tengo trabajo, yo gano dinero, yo hago, yo. 다 내 것이야, 내 것. Todo es mío. 내 것인데 어떻게 주님께 드려요? Si es mío, ¿cómo podría dar al Señor? 다윗은 철저하게 하나님께 보호하심을 받고 많은 믿음의 훈련을 통과하고 나서 다윗은 이 모든 것이 하나님께 왔다라는 것을 신앙을 고백한 사람이에요. David fue quien confesó su fe, confesó su fe, diciendo que todo lo que tenía vino desde el Señor. 29:14 dice. Dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. 받은 것, 주님께 받은 것 드렸을 뿐입니다. Todo lo que recibimos te damos, Señor. 뭘 주님이 나를 주셨는지 한번 생각해 보세요. Pensemos, ¿qué nos dio, Señor? 구원도 주셨고, Nos dio salvación, 내 삶도 주셨고, nos dio la vida, 내 가정도 주셨고, nos dio la familia, 지금 다 주신 거예요. nos dio todo. 주님이 나에게 요구하십니다. Dios nos dice, por favor, dame. 예수님이 죽으시고 부활하셨습니다. el Señor murió y resucitó. 제자들은 큰 실망에 빠졌어요. Los discípulos se cayeron en una gran frustración, 베드로는 다시 고기 잡는 일로 다시 본업으로 들어갔어요. porque Pedro regresó a su trabajo de pescador. 고기를 잡아서 이제 생선을 굽고 있습니다. Pescando, ahora estaba cocinando pez, 예수님이 나타나셨어요. cociendo el pez. Y Jesús vino 그리고 말씀합니다. y dijo a Pedro, 지금 잡은 생선, el pescado que atrapaste ahora, 생선 좀 주라. dame ese pez. 주님 뭘 요구하셨어요? ¿Qué es lo que pidió Jesús a Pedro? 생선 갖고 와. Pidió su pez. 아니 뭘 우리에게도 요구하는 거예요. 구원받고. Después de que recibimos la salvación, Dios nos pide. 여러분 주님이 나에게 준 거 한번 세워보라고 돼 있어요. Pensemos, porque dice que pensemos en cuántas cosas nos dio Dios. 주권자로서 모든 것을 요구할 권리가 있습니다. Como un soberano, tiene el poder, tiene el derecho de pedir todas las cosas. 왜? ¿Por qué? 그분은 우리를 위해서 전부를 주셨거든요. Porque Él para nosotros nos dio todo. 우리 영혼을 구원하기 위해서 예수님이 돌아가셨고. Para salvar a nuestra alma, Jesús murió. 다 주셨어요. Nos dio todo. 어느 부모가 자기 생명을 자기 자신에게 줄 수 있겠어요? ¿Qué padre podría entregar su vida? 아무도 없어요. No hay nadie. 부모는 날 낳아주셨고 키워주셨지만 나를 지키시고 보호해주시고 나의 모든 걸 주신 분 주님이셔요. Aunque mis padres me cuidan y me dan el amor, aún así que me cuida y protege todos los días de mi vida es Dios. 부모가 나를 도와준 거는 기억하는데
Aunque recordemos quién nos ayudó, nuestros padres, 주님이 나를 지켜주시고 나를 보호해 주신 걸 잊어버리고 산다면 si vivimos olvidando de lo que nos protegió y nos cuidó Dios, 그것도 죄겠죠. eso también sería pecado. 하나님 우리에게 다 주셨는데 Dios nos dio todo. 조금 달란다고 Si Dios nos pide cosa pequeña, 그럼 드려야죠. 드려야죠. tenemos que dar. 드리기 위해서는 내가 하나님께 은혜를 받아야 됩니다. Para entregar, tenemos que recibir la gracia. 잡은 생선, 구운 생선, 숯불에 구운 생선 달라고 합니다. 숯불에 구운 생선. Todo el pez que aprendimos, todo el pez que se ha cocinado arriba de leña, Dios nos está pidiendo. 이 몸으로 Con todo el cuerpo, 하나님께 드려야 돼요. tenemos que entregar al Señor. 내 이 몸, Mi cuerpo, 내 시간, mi tiempo, 내 마음, mi 내 corazón, 물질, mis cosas. 하나님 내게 필요하면 독자 이삭이라도 드려야 됩니다. Si Dios me pide, aunque sea mi hijo unigénito, Isaac, tenemos que entregar. 근데 우리는 Pero nosotros 조금 더 드려야 돼요. tenemos que entregar más. 더 믿음으로 행동해야 돼요. Con fe tenemos que actuar más. 왜? ¿Por qué? 더 큰 축복 주시려고 하는데. Porque Dios nos quiere dar bendiciones más grandes. 무슨 소망으로 이 땅에 살 겁니까? ¿Con qué bendiciones, con qué esperanza vamos a vivir en esta tierra? 자식에게 소망 걸고 살 거예요? ¿Acaso van a vivir dando esperanza hacia su hijo? 가정에다가 소망 걸고 살 거예요? ¿Van a vivir dejando su esperanza hacia la familia? 우리는 하늘의 소망을 걸고 살아야죠. Tenemos que vivir dejando nuestra esperanza hacia el cielo. 아브라함은 독자 이삭을 요구했을 때 드렸습니다. Cuando Dios pidió a Abraham su hijo unigénito, Abraham entregó. 왜? ¿Por qué? 그동안 많은 믿음의 시련을 통과했고 Porque pasó muchas pruebas del Señor. La 이제는 fe. 올바른 판단과 믿음이 서 있는 거예요. Y en ese momento tenía una fe levantada y una fe fuerte. 설령 내가 독자 이삭을 드려도 하나님은 그걸 다 살려주시겠다. 그런 믿음의 판단을 가진 거예요. Aunque yo entregue mi hijo unigénito, Dios es quien puede revivir mi hijo. 믿음을 가진 거예요. 그냥. Tenía esa fe. 그러니 판단력도 정확했고 Y sus decisiones fueron correctas. 그 시간을 지체치 않은 거예요. Y no demoró su tiempo. 믿음을 가진 사람은 Los que tienen fe 이 약속의 말씀을 붙잡고 agarran la palabra 그것을 지체하지 않습니다. y no demoran su tiempo. 믿음이 없는 사람은 Los que no tienen fe 그 약속도 못 붙잡고 no agarran la promesa 믿음의 행동이 나오지 않는 거예요. y no salen su obra de fe. 예. 다윗이 그 군대 400명을 거느리고 나발에게 찾아가서 음식을 요구했습니다. Cuando David fue a la casa de Nabal con sus 400 soldados, pidió comida hacia Nabal. 나발은 Nabal 관심이 없어요. no tenía interés. 지금 하나님이 누구와 함께하고 있는지 그런 관심도 없고 No tenía interés con quién estaba Dios. 하나님이 다윗을 지키시고 보호하고 훗날 다윗이 왕이 될 것에 대한 관심이 없어. Y no estaba interesado en que Dios protegía a David y Dios cuidaba a David y David iba a ser el rey. 현실에만 관심이 많은 사람. Solamente prestaba su interés hacia la realidad. 그래서 나발의 뜻은요. 바보라는 뜻입니다. 바보. El significado de Nabal significa tonto. 그러니 다윗이 요구하니까 다윗이 누구냐고. Entonces cuando David pidió comida, Nabal decía, ¿quién es David? 그런데 아비가일은 그렇지 않았어요. Pero Abigail no era así. 다윗의 군대가 우리 가족에게 왔어? Los soldados de David vino a mi casa, 남편한테 의논했어요? conversó con su marido. Conversar su marido? Ya, marido necio, tontos, ¿cómo puede conversar? No conversar. 아비가일 어떻게 했어요? ¿Qué hizo Abigail? 빨리 준비를 한 거예요. 400명, 여러분 400명분 음식 준비해 보세요. Entonces rápidamente preparó. Piensen que están preparando comida para 400 personas.
쉬운 일이 아니잖아요. No es algo fácil, 예? 근데 pero 그거를 빨리 재빠르게 준비한 거예요. rápidamente lo preparó. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 아비가일은 믿음이 있었거든요. Porque Abigail tenía fe. 다윗이 하나님이 함께하고 David estuvo con Dios. 훗날 다윗을 통해서 하나님이 다윗을 통해서 이스라엘의 왕이 되고 통치할 것을 이 아비가일은 알았던 거예요. Porque Abigail conocía que Dios estaba con David y que David iba a ser el rey de Israel. 그러니 어때요? ¿Cómo es entonces? 빨리 준비하는 거예요. Rápidamente lo preparaba, 빨리 순종하고 rápidamente obedecía, 빨리 행동으로 나타나는 거예요. rápidamente mostraba por su obra. 왜? ¿Por qué? 믿음이 있었습니다. Porque tenía fe. 여러분 믿음이 있으면 주님의 인자하심을 맛본 사람은 그 일에 순종합니다. Si tenemos fe, los que recibieron la misericordia del Señor puede hacer. Salmo, vamos a buscar Salmos 63. Versículo 3. 읽어주세요. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. 주의 인자가 La misericordia, 주님의 뜻이 la voluntad de Dios, 하나님이 우리에게 요구하는 것이 lo que Dios nos pide, 그 어떤 것보다 낫다는 거예요. es mejor que todo lo otro. 내 생명보다 낫다는 거예요. Es mejor que mi vida. 그러니 하나님 나에게 요구하면 어떻게 해야 돼요? 우리는? Entonces, si Dios me pide, ¿qué hay que hacer? Voy a pensar, voy a ordenar, voy a solución. No. Voy rápidamente. Bendición o no. 그래서 그 아비가일이 자기 주변 가족들 전부 다 그 피를 다윗의 보복의 피를 막은 거예요. 그 지혜가. Entonces, esa sabiduría salvó a su familia. 만약에 아비가일이 그런 지혜로운 행동을 하지 않았다면요, 나발과 관계된 사람 다 죽는 거예요. Si Abigail no hubiera hecho eso, todos los que estaban relacionados a Nabal habrían muerto. 누가 막았을까요? ¿Quién habría detenido la destrucción de su familia? 아비가일의 지혜가 그 재앙을 막은 거예요. La sabiduría de Abigail lo detuvo. 누가 나와 나 관계된 하나님의 진노를 막을 수 있냐 이거예요. ¿Quién podría detener la destrucción? 누가? 지혜로운 자가, Los sabios, 믿음으로 행하는 자가, los que tengan fe, 하나님의 징벌과 재난을 막을 수 있는 거예요. puede detener la destrucción y el castigo del Señor. 그래서 아브라함은 드린 거예요. Por eso Abraham entregó a su hijo. 그리고 아브라함 약속을 믿었거든요. Y porque Abraham creía en la promesa. 다시 살려주실 걸 믿은 거예요. Creyó en que Dios iba a revivir a su hijo. 그걸 믿어야 그 일을 행할 수 있는 거예요. Y como creía creía en Dios, podía hacer. 우리도 말씀을 믿고 Nosotros también creemos en la palabra. 하나님이 행하시는 걸 믿고 Creemos en la obra de Dios. 교회 생활 속에 축복이 있는 것을 믿고 Creemos en la bendición que hay en la iglesia. 그걸 붙잡아야 Y tenemos que agarrar 하나님의 도움을 받는 거예요. para recibir la ayuda del Señor. Hebreos 11, vamos a buscar. (19) 읽어주세요. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 자, 살려주실 거 믿었죠? creció en lo que iba a salvar, ¿no? 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también 우리 인생 모든 문제를 풀어주실 걸 하나님 믿어야 돼요. tenemos que creer en toda la ayuda del Señor. 내가 기도하는 거 다 들어주실 걸 믿어야 돼요. Tenemos que creer en que Dios va a cumplir a nuestras oraciones. 하나님 안에서 행하는 거 다 믿고 그 믿는
대로 행동하면 그 결과를 하나님 주셔요. Tenemos que creer todo en dentro del Señor. Entonces Dios va a mostrar por medio de nuestras vidas. 물론 지금은 Aunque por ahora 문제가 해결되지 않고 no se resuelva el problema, 어려움이 있고 aunque haya dificultades, 예, 육신의 질병이 있고 aunque haya enfermedades, 그러나 하나님을 믿는 믿음으로 우린 살아가야 되는 거예요. pero creyendo a Dios tenemos que vivir. 왜? ¿Por qué? 우리는 내일을 위해서 영원한 소망을 위해서 사는 사람들이에요. Porque somos quienes vivimos somos quienes vivimos para mirando mañana. 현재를 살면서 내일을 준비하는 사람들입니다. Somos quienes vivimos el presente, mirando el día de mañana, 소망의 씨를 심고 plantando la semilla de la esperanza. 믿음으로 행동하면 Y una vez que actuemos con fe, 좋은 결과의 축복을 내가 받아들인 거예요. viene bendiciones. 예, 육신의 생각을 심고 Si plantamos pensamientos del cuerpo 자기의 삶을 심으면 y si plantamos nuestra vida, 미래가 오지 않아요. no viene el futuro, 예, 행동이 나타나지 않습니다. no aparece por obra. 예, 아브라함은 Abraham 살려주실 것도 믿었지만 creyó en lo que iba a revivir, 영원한 것을 믿은 거예요. pero más que eso, Abraham creyó en el mundo eterno. Vamos a buscar Segundo Corintios, capítulo 4. Diecisiete, 18. 읽어주세요. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. 아무리 어렵고 Aunque tengamos dificultades, 아무리 고통 속에 있어도 aunque estemos en tribulaciones, 지옥에 하루만 못합니다. no es comparable con un día en el infierno. 우리는 잠시 후에 영원한 천국에 들어가는 거예요. En un rato vamos a entrar hacia el eterno cielo. 그거를 생각하면 Si pensamos en eso, 이겨내야 돼요. tenemos que vencer. 사람 중심이 아니라 No tenemos que centrar 하나님 중심. en el hombre, sino tenemos que centrar en Dios. 하나님 중심. Tenemos que centrar en Dios. 자식 중심이 아니라 No tenemos que centrar en hijos, 하나님 중심. sino tenemos que centrar en Dios. 아내 중심이 아니라 No tenemos que centrar en esposa, 하나님 중심. sino tenemos que centrar en Dios. 하나님, por favor. Primogenito, por favor. 내 목숨보다 더 중요한 걸 요구하신 거예요. Nos pide algo más importante que nuestras vidas. 네. 여러분, 우리 드릴 수 있어요? ¿Podríamos entregar? 드릴 수 있어요? 지금 문제들 내려놓고 하나님 나를 원한다면 내가 갈 수 있어요? Dejando todos nuestros problemas, si Dios desea, ¿podríamos ir por ese camino? 믿음이에요, 믿음. Eso es fe. 우리도 그거 해야 되고 훈련해야 돼. Nosotros también tenemos que entrenar. 왜? ¿Por qué? 그래야 미래가 오는 거예요. Así viene un futuro. 그래야 내 가족이 사는 거고. Así se salva mi familia. 예? 살고자 하는 자는 죽을 것이고. Los que se salvan, los que intentan a vivir, morirán. 예? 죽고자 하는 자는 Los que intentan a morir, 사는 거예요. vivirán. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하셨는지. ¿Cuánto nos ama Dios? 예? 아브라함은 주님을 사랑했어요. Abraham amó a Dios. 만약에 주님을 사랑하지 않았다면 Si Abraham no hubiera amado a Dios, 어떻게 독자 이삭을 달라는 걸 드릴 수 있겠어요? ¿cómo podría entregar su hijo? 사랑하니까 행동으로 아주 할 수 없는 큰 행동을 하는 거예요. Como lo ama, lo muestra por obra. 사랑하면 역사합니다. Si lo ama, Dios trabaja. 예? 한번 보세요. 아, 우리 애기 Miren, miren el bebé. 얼마나 이뻐. ¿Qué tan bello es? 여러분 이뻐요, 안 이뻐요? ¿Es hermoso o no? 막 애기 낳았어. 얼마나 이뻐. El bebé. 맨날 tan 보고 hermoso es? 싶지. Cada día lo que queremos ver. 맨날 보고 싶어, 안 보고 싶어? ¿Lo quieren ver o no?
하나님 우리를 그렇게 사랑하셔요. Dios nos ama tanto. 그래서 다 드린 거예요. Por eso dio todo. 사랑하니까 지금의 어려움도 이겨내고 있는 거예요. Como lo ama, podemos vencer a las dificultades. de 갈라타 ahora. vamos a buscar 갈라타 capítulo 5 versículo 6. 5, 6. Dice, 5, 6. porque en Cristo... No, 5, 5. Gálatas capítulo 5, 5, 6. versículo 6. 5, 6. Versículo 5 a 6 dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, que obra por el amor. 사랑하면 역사합니다. Si amamos, trabajamos. 주님이 부활하시고 베드로에게 나타나셨어요. Si Dios apareció a Pedro, 베드로는 3번을 부인하고 저주하고 맹세까지 했죠. pero Pedro había maldecido 3 veces a Jesús. 주님이 베드로에게 요구한 게 뭘까요? Pero ¿qué es lo que había pedido Dios? ¿Qué es lo que había pedido Jesús a Pedro? 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라. 이거 먼저 요구했을까요? ¿Acaso habrá dicho que cuida a mis ovejas, alimenta a mis ovejas? ¿Habrá dicho eso? 베드로에게 물어봤어요. Jesús preguntó a Pedro. 우리에게도 물어보죠. Y también a nosotros. 네가 날 사랑하냐? ¿Tú me amas? Les pregunto, ¿tú me amas? Señor, me pregunto, ¿tú me amas? 뭐라고 대답할 겁니까? Entonces, ¿qué vamos a responder? Sí, Señor, yo amo. 주님을 사랑해야 행동이 나오는 거예요. Tenemos que amar al Señor para que nos salga por obra. 주님을 사랑해야 말씀도 사랑할 수 있어요. Tenemos que amar para amar la palabra. 교제도 사랑할 수 있어요. Así podemos amar la comunión. 왜? ¿Por qué? 주님이 교회를 위해서 피 흘려 주셨고 Porque el Señor derramó su sangre por la iglesia. 교제 가운데 주님이 두루두루두루 다니신다고 말씀하셨고 Y el Señor anda por medio de la comunión. 교제 속에 있을 때 우리의 하나님의 뜻과 하나님의 역사가 이루는 걸 우리가 알고 있는데 Y conocemos que cuando estamos en la comunión, Dios trabaja por nosotros. Señor me dijo, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? Sí, Señor, solo poca. Tapó. Sí, Señor. Próximamente voy a ir reunión. 아, sí, Señor. Ahora 우리 이제 알고 mi situación 알고. 주님 사랑하지 않는데 어떻게 그 모임을 갈 수 있겠어요? Sin conocer a Dios, ¿cómo podríamos ir a la comunión? 작은 것 가지고도 그것에 넘어지는데 우리가 어떻게 독자 이삭을 드릴 수 있겠어요? Si nos caemos en una cosa tan pequeña, ¿cómo podríamos podríamos tener una fe de entregar hasta su hijo unigénito? 훈련해야 돼요, 훈련. Tenemos que entrenar. 네? 그래, 내가 이런 어려운 상황이야. 기도하고 Tengo dificultades, tengo en situaciones 가야 돼. difíciles. Aún así, tenemos que orar y tenemos que seguir el camino. 죽지 않는 일이라면 가야 되는 거야. Si no es un problema para morir, tenemos que ir. 왜? ¿Por qué? 주님은 날 위해서 죽어주셨는데 Porque el Señor murió por mí. 우리는 하나님 Nosotros, 요구하는 거 ¿qué es lo que nos 왜 pide el 작은 Señor? 것을 못하냐 이거예요. ¿Por qué no podemos hacer la cosa más pequeña? 그것이 훈련돼야 돼요. Tenemos que entrenar. 그 믿음이 생기고 Así tenemos fe. 믿음이 생기면 Y si tenemos fe, 순종하고 행동으로 옮기길 원하고 obedecemos y intentamos hacer por obra. 말씀이 내 안에 들어오고 Y la palabra entra en mí. 그리고 그것을 하고를 원해요. Y deseamos hacer. 독자 이삭을 바치듯이 Como 우리도 entregamos, 점점점 자랍니다. como entregó su hijo unigénito, nuestra fe también cada vez va creciendo.
우리는 언제 순종할 겁니까? ¿Cuándo vamos a obedecer? 언제 그 일이 우선순위가 내 삶에 될 겁니까? ¿Cuándo vamos a dar la prioridad en ¿Eh? nuestra vida? 내 거 다 지금 상황에 붙잡혀서 하고 우선순위를 먼저 주님을 교제를 행하지 않는다면 언제 우리가 믿음이 훈련되냐 이거. ¿Cuándo se entrenaría nuestra fe? 구원받는 믿음부터 독자 이삭을 드린 믿음까지 하나님이 계속 우리를 요구하셔요. 좀 더 잘하고. Desde la fe más pequeña hasta la fe más grande de entregar hasta su Hijo unigénito, Dios nos pide. 작년보다는 Más que el año pasado, 올해 en este año, 더 más. 믿음으로 자라야 돼요. Tenemos que crecer con fe. 내 마음이 눌러 앉으면 안 돼요. Mi corazón no se tiene que quedarse abajo. 어려움은 하나님께 의지하고 Si hay dificultades, tenemos que confiar en Dios. 하나님이 나에게 요구하는 거, Y si Dios me pide algo, 교회가 나에게 필요하는 거, y si la iglesia me pide, 보이. tengo que ir. tengo que ir. tengo que hacer. 이런 교회 중심이 딱 되는 사람만이 이제 진짜 믿음의 축복을 그 다음에 행동이 나오는 겁니다. Los que viven centrados en Dios sale por medio de su fe. 어떤 상황이 있든 흥겹지 않아요. Pase lo que pase, no importa. 그 자리를 지키고 Guardando ese lugar 그것에 노력하고 y esforzando, 그 프로바 해야 돼요. 프로바. tenemos que probar. 내가 모임 자리에 있어야 되는데 다른 곳에 있으면 내가 없어도 문제 안 생겨요. Si no estamos en el lugar, aún así no hay problema. 하나님은 자기의 사랑 아들을 독생자 예수 그리스도를 주셨습니다. Pero Dios nos entregó su Hijo unigénito. 우리도 내 작은 것들 드려야 돼요. Nosotros también tenemos que entregar lo nuestro. 그걸 드리지 않으면 하나님 일하지 못합니다. Si no entregamos a Dios, Dios no puede trabajar. 5,000병을 먹이고 Jesús alimentó a 5,000 personas. 무엇이냐 이거요. 가져오라 이거요. ¿Pero qué hizo? Dijo que traiga. 작은 것 소녀가 가지고 있는 물고기 2마리, 보리떡 5개 이거 가져와야 하나님이 일을 하셔요. Lo que tenía el niño, 2 peces y 5 panes, tenía que traer para que Jesús pueda trabajar. 우리가 해야 될 일이 있어요. Hay cosas que tenemos que hacer. 그걸 하고 나서 하나님의 역사와 하나님의 보호와 하나님이 나를 주시는 축복을 맛볼 수 있는 거예요. Después de hacer, podemos trabajar para el Señor y Dios también puede trabajar. por 예수님이 nosotros. 말씀하십니다. Jesús dijo 죽은 지 나흘이 되는 나사로 a Lázaro, que murió, pasó 4 días desde que murió. 나사로야 나와라. Lázaro, sal de ahí. 예수님이 나사로를 살려주셨어요. Jesús revivió a Lázaro. 그러나 나사로에 감혀있는 그 분대는 주변 사람들에게 시켰습니다. Pero la venda que estaba amarrado a los cuerpos de Lázaro lo hizo que hagan, le ordenó, le pidió que hagan otras personas. 풀어놓아 다니게 하라. Dijo que suelte. 누가 풀어줄까요? Pero ¿quién tiene que soltar? 누가? A la venda que está en 내가 Lázaro. 안 풀어줘도 누가 풀어주겠지. Aunque yo no lo haga, alguien lo haría por mí. 맞습니다. 누군가는 그 일을 할 거예요. Sí, alguien lo haría. 교회 일은 내가 안 해도 누군가 그 일을 합니다. A los trabajos de la iglesia, aunque yo no haga, alguien lo hace. 교회는 아무 문제 없어요. No hay problema para la 왜? iglesia. ¿Por qué? 주님이 해 나가니까. Porque el Señor lo hace. 그러나 그 일에 참여한 사람 그 축복을 가져가는 거예요. Pero los que participan en esa obra reciben su bendición. 주님이 찾으셔요. Dios busca. 주님을 사랑하는 사람. Busca a los que le aman. 여러분 주님 사랑하세요? ¿Aman al Señor? Por favor, dame. Por favor. Sacarlo tiempo. Sacarlo corazón, prioridad. Señor, siempre tercero, último. No, prioridad, prioridad, prioridad. Primeramente, Señor, primeramente. Primeramente, iglesia. Primeramente, reunión. 이게 바뀌지 않으면요, 절대 우리가 독자 이삭과 같은
그런 귀한 믿음까지 갈 수 없어요. Si no se cambia esto, no se puede avanzar una fe como Abraham. 예. 아브라함 그 일을 이뤘죠. Abraham cumplió. 우리도 구원받게 통해서 아브라함과 같은 그런 믿음을 요구하시는 거예요. Pero Dios también nos pide a nosotros una fe como Abraham. 예. 아브라함 많은 장애물을 뛰어넘었습니다. Abraham pasó muchas aflicciones 최고를 드렸어요. y llegó hasta la fe más grande 그리고 약속을 다 받아냈어요. y recibió toda la promesa del Señor. 우리에게 주신 약속이 얼마나 많은지 모릅니다. No sabemos cuántas promesas nos dio el Señor. 3,000가지 이상이나 되는 약속이 있어요. Hay más de 3,000 promesas que nos dio el Señor. 그걸 우린 다 받아내야 돼요. Tenemos que recibir todas esas promesas 예. 믿음으로, con fe, 행동으로. con obra. 말로 하는 게 아닙니다, 신앙은. La fe, la vida cristiana no hacemos por boca, 예. 그래서 믿음이 있다면 행동으로 한번 보여봐라. porque si tenemos fe, muestra tu obra. 예. 예수님 내 마음 아시죠? Señor, tú sabes mi corazón, 행동은 pero la obra, 행동. la obra, La fe y obra. junto. 그래서 아브라함에 대한 믿음 por eso 살펴봤습니다. hemos visto la fe de Abraham. 자, 우리도 믿음으로 구원받고 믿음으로 삽니다. Nosotros también recibimos la salvación por fe y vivimos con fe. 또 계속 배우도록 하겠습니다. Vamos a seguir aprendiendo. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. 주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리도 믿음으로 구원을 받았습니다. Nosotros también recibimos la salvación con fe. 믿음으로 살며 Vivimos con fe 믿음으로 행하는 저희들 되게 도와주옵소서. y ayúdenos para que podamos vivir por fe. 우리의 연약함을 고백합니다. Te confesamos nuestras debilidades 우리의 무지함을 고백합니다. y te confesamos nuestro corazón. 그러나 주님을 사랑합니다. Pero aún así, te amamos, Señor. 주의 말씀을 사랑하고 Amamos a su palabra 주님의 귀한 교제를 사랑합니다. y amamos a su comunión. 주님 오실 때까지 귀한 믿음 변치 않도록 도와주옵소서. Hasta el día que llegues, ayúdenos para que nuestra fe no se cambie. 그로 인해 많은 영혼들이 주님께 돌아오며 연약한 자들이 세워지는 놀라운 역사 이룰 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que nuestra fe se fortalezca y pueda llegar a una fe como Abraham. 더욱 주님만을 사랑하며 주님만을 위해서 사는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que solamente podamos vivir por ti, Señor. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.